ओम शांति। आज बाबा की 4 तारीख के मूल्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं, बाप जो सुनाते हैं वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। बाप जो सुनाते हैं वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो, तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने। सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने तो धारणा भी करनी है, तो धारणा भी करनी है। तो बाबा বলছেন কোন হিসাবে বাবা আমাদেরকে দেখতে চাইছেন? সূর্যবংশী দেবদেবীর ঘরানাতে। তো বাবা বলছেন বাবার কথা মন দিয়ে শুনতেও হবে আর ধারণাও করতে হবে। प्रश्न, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? बाबा बोलছেন सब समय फ्रेश থাকার उपाय की। उत्तर, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे, तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने में, स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है? बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड, बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी, तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले, स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। तो बाबा বলছেন সব সময় ফ্রেশ থাকার উপায় হলো কি? সুদর্শন চক্রধারী হওয়া। আর কত টাইম লাগবে সুদর্শন চক্র ফিরাতে? হয়ে যাবে তো 1 সেকেন্ডে। তো বাবা বলছেন আজকে সারা দিন কিসের উপরে অ্যাটেনশন রাখবো? সুদর্শন চক্র ফিরাতে হবে। আর কত টাইমের মধ্যে? সেকেন্ডের মধ্যে, তাই না? ঘন্টায় 1 সেকেন্ড। শুধু এক ঝলক অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, মানে দেবদেবী ছিলাম, এখন পুরুষার্থ করছি সঙ্গম যুগে, আর আগামী দেবদেবী হোক। বেশ হয়ে গেল 1 সেকেন্ড, তাই না? ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं, तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो।
स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते, तो उनको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। बाबा की बोलो, যেরকম বাবা বলে স্বরাজ্য অধিকারী সো বিশ্বরাজ্য অধিকারী, সেরকম বাবা বলছেন যে সদর্শন চক্রধারী সে চক্রবর্তী রাজা হবে, মানে বিশাল বড় অনেক রাজাদেরও উপরে রাজা হবে, তাই না? তার মধ্যে সে কোয়ালিটি চলে আসবে। स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। तो आज के कौन फीलिंग से থাকবো? स्वदर्शन चक्रधारी। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं। तो बाबा कहते श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं, তাই না? বাবা বললো না সুদর্শন চক্রধারী মানা চক্রবর্তী রাজা। তো কৃষ্ণের হাতেও চক্র থাকে, কম্বাইন্ড স্বরূপ বিষ্ণুর হাতেও চক্র থাকে, তাই না? গণেশের হাতেও চক্র থাকে, মা দুর্গার হাতেও চক্র থাকে, তাই না? তো যারাই বিজয়ী হয়েছে, পাওয়ারফুল হয়েছে, তো তাদের হাতে কি দেখানো হয়েছে? চক্র দেখানো হয়েছে, তাই না? কিন্তু কার্তিকের হাতে নেই, মানে চন্দ্রবংশী, তার হাতে কিন্তু চক্র নেই, সে সুদর্শন চক্র ঘোরাবে না, তাই তো আত্মা কমজোরি থেকে যাবে। তো আমাদেরকে কি হতে হবে? সূর্যবংশী। তো বাবা বলছেন চক্রবর্তী রাজা হতে হলে स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। तो स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तब ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे, তাই না? কৃষ্ণের বংশধর, বিষ্ণুর বংশধর হলে চক্র চাই। রামচন্দ্রের বংশধর, হাতে চক্র নেই, রামচন্দ্রের হাতে চক্র নেই, তাই না? तो ওই জন্যে বাবা বলছেন চক্রধারী হতে হবে। बात तो बहुत सहज है, बच्चे पूछते हैं बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बच्चे 1 सेकेंड, फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी, देवताओं को विष्णुवंशी कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है, हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं, তাই না? আমাদের জন্য বাবা পুরো দুনিয়াকেই নতুন বানাবে। পুরনো দুনিয়াতে দেবদেবী আসবে না। দেবদেবী লক্ষ্মীর আহ্বান করতে হলে বা নারায়ণের সত্যনারায়ণ পুজো হয় না, তো কোনো শুভ কাজ করতে হলে, নারায়ণ পুজো করতে হলে, লক্ষ্মী পুজো করতে হলে সারা ঘর পরিষ্কার চাই, তাই না? বিশেষ করে কোথায় গৃহপ্রবেশ হবে, কোথায় বাচ্চার জন্ম, নতুন জন্ম অনুষ্ঠান হবে, তো সেখানে সত্যনারায়ণ পুজো হয়, তাই না? মানে যেমন তেমন সময় নারায়ণ আসে না, প্রথম শুরুয়াত, তাই না? পরিষ্কার একদম নতুন, সেখানেই লক্ষ্মী বা নারায়ণের আগমন হয়। हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकेंड लगता है। बनाने वाला है शिव बाबा, शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना न सके, यह तो बच्चे जानते हैं। विष्णुवंशी होते हैं सतयुग में, यहाँ नहीं, यह है विष्णुवंशी बनने का युग। বিষ্ণুবংশী থাকবে, আসল বৈষ্ণব থাকবে কোথায়? সত্যযুগে। এখন আসল বৈষ্ণব কেউ নেই, এখন বৈষ্ণব হবার জন্যে পুরুষার্থ চলছে। तुम यहाँ आते हो विष्णुवंशी में आने के लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हो। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें खुशी बहुत होती है। नई दुनिया, नई विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है।
বাবা বলছেন খুশি আছে তো, নতুন দুনিয়া হবে, নতুন যুগ হবে, নতুন জগৎ হবে, সেখানে আমরা দেব শিশু হব। बाबा बोलचन इससे ऊंच पद और है नहीं, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बोलो यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है, बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे लिखें जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे, तुम ही समझा सकते हो। उनमें भी लिखा हुआ है हम विष्णुवंशी देवी देवता थे जरूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे। তাই তো আমরা দেবদেবীকে এত ভালোবাসি, যে দেবী দেবতা কুলের ছিল তাদেরই দেবদেবীকে পছন্দ হবে, তাই না? स्वर्ग के मालिक थे बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 बरस पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। कदिन आगे छिलाम आमरा देवदेवी 5000 बछर आगे। बच्चों को अब बुद्धि में आया है, शिव बाबा बच्चों को कहते हैं हे बच्चों तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। কে বলছে? শিব বাবা, যার মাথায় জল ঢালতাম গিয়ে। সে বলছে আমার শালিগ্রাম বাচ্চা, তোমরাই সত্যযুগে সূর্যবংশী देवदेवी ছিলে। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापना करने, बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे, पुजारी कोई भी नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है, यह है सामग्री। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন যখন তোমরা ছিলে কোনো পুজো বিধি ছিল না, কোনো পুজোর রসম রিবাজ ছিল না, তাই না? আজকে পুজো করতে গেলে কত কিছু লাগে। কখনো ভগবান বলেছে যে আমাকে, তাই না, এত ফল ফুল মিষ্টি না দিলে আমি খুশি হব না, তাই না? কখনো কোনো শাস্ত্রে ভগবান বলেছে সোনার হার পরাও, সোনার দুল পরাও? বলেছে কোনো দিন? চাইছে? কিন্তু গীতার মধ্যে ভগবান কি চাইছে? মনমনা ভব, তোমার মনকে আমার কাছে লাগাও, তাই না? বাদ বাকি পুজোতে কত ধূপ দীপ, কাপড় জামা মিষ্টি, তাই না? বাবা বলছে এগুলো তো আমি কোনো দিন চাইনি, এগুলো আমার কি কাজে লাগবে, তাই না? লাগবে তো তোমার মনটা লাগবে, তোমার ভাব, তোমার ভালোবাসাটা লাগবে, বলে না ভগবান বাবের ভিখারি, তাই না? তাহলে এত পুজো বিধি যে শুরু করেছে, যে এখান থেকে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বর যাও, এখান থেকে পায়ে হেঁটে অমরনাথ যাও, তাই না? এত কষ্ট করে উপোস করো, এত কষ্ট করে এত সরঞ্জাম করে পুজো বিধি দাও, কে শুরু করেছে এইগুলো? অবশ্যই ভগবান বলিনি, কোনো শাস্ত্রেই বলিনি। তাহলে এগুলো সব মানুষের তৈরি না? তো বাবা বলছেন আবার যখন তোমরা দেবদেবী হবে এই সব কিছু করতে হবে না, তোমাকে সব তুলে দেবে, ভক্তির সব কিছু, এত কষ্ট তোমাকে করতে হবে না। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं, वो है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचे ते ऊंच होती है। वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो, তাই না? যে মানুষ সৃষ্টিরূপী গাছের বীজ, সে তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে তোমরাই প্রথম ডালপালা ছিলে, তোমরাই প্রথম দেবদেবী ছিলে, আর আজকে তোমরাই দেবদেবীর পূজারী হয়েছ। जो देवताएं निर्विकारी थे फिर वो कहाँ गए? ছবি তো রয়েছে না, তো ওরা গেল কোথায়? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे, तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर। बाबा जिज्ञेस करছেন কোথায় নোট করবে? दिल पर ना कागज पर? यह कौन समझाते हैं? কে বোঝাচ্ছে? शिव बाबा। वही स्वर्ग रचते हैं, शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं।
बाप बिगर और कोई दे न सके, लौकिक बाप तो है देहधारी, तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा तो बाबा রেসপন্স करते हैं, हे बच्चों, তাই না? এদিকে দিল থেকে বেরোলো বাবা, আর ওইদিকে বাবার দিল থেকেও বেরোলো আমার বাচ্চা ডাকছে, তাই না? বাবা অনেকবার বলেছে রিটার্ন यादेर रिटर्न याद, भालोबासार रिटर्न भालोबासा, है ना? तो बेहद का बाप हो गया ना बच्चों। तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने। यह है रावण का राज्य, हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे, गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं हम रावण संप्रदाय के हैं। রাবণকে পোড়ায়, আবার আগের বছর আবার 2 ইঞ্চ উঁচু করে পোড়ায়, তার মানে রাবণ পুড়ল না, আবার বড় হয়ে গেল, 2 ইঞ্চ উঁচু হয়ে গেল, তাই না? মানে দেখো বিধিগুলো বানিয়েছে কতটা, তাই না, एक्यूरेट। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे, अभी कलयुगी पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है। यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा बंसी संगम युग पर बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, अभी शूद्र कुल के नहीं हैं। इस समय है ही आसुरी राज्य। बाप को कहते हैं, हे दुख हरता सुख करता। अब सुख कहाँ है? सतयुग में। दुख कहाँ है? दुख तो कलियुग में है, তাই না? এখানে সব রকমের দুঃখ, শরীরও দুঃখ দেবে, মনও দুঃখ দেবে, ধনও দুঃখ দেবে, তাই না? রিলেশন, সমাজ, সম্বন্ধ, সম্পর্ক দুঃখ দেবে, প্রকৃতিও দুঃখ দেবে, কিন্তু সত্যযুগে সব সুখ দেবে, তাই না? दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा, वो वर्षा देते हैं सुख का। सतयुग को सुख धाम कहा जाता है, वहाँ दुख का नाम नहीं। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, তাই না? সেখানে মৃত্যুর সময়েও কেউ কান্না করে না, মৃত্যুও সেখানে উৎসব হয়। সবাইকে ডাক দিল, খাওয়া দাওয়া আনন্দ হলো, বাজা গাজা বাজালো, তাই না? দিয়ে নিজের চিতা সাজালো, তার উপরে বসলো, আর তাই না বলে না দুজনে একসঙ্গে বসলো, দিয়ে দেহ রাখলো, কারোর জন্যে কেউ কাঁদবে না, তাই না? বেশ দেহ ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করলো, তারপরে চিতাতে আগুন লাগিয়ে দিল, তো আর কোনো ঝামেলাই নেই, তাই না? তো বাবা বলছেন সেখান থেকেই তো শুরু হলো না সতীদাহ প্রথা, যে তখন তো ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করার পরে আগুন ধরাতো, পরে এবার জোর জবরদস্তি টেনে নিয়ে বসিয়ে আগুন ধরাবে, তাই না, বেঁচে থাকতে। তো बाबा बोलছেন समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ, पहले बच्चा सतोगुनी होता है, इसीलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से ऊंच समझते हैं, क्योंकि वो तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं, तो उनको सब विकारों का पता है। छोटे बच्चों को यह पता नहीं रहता है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य भ्रष्टाचारी राज्य है, তাই না? গান আছে না, সবাইয়ের মধ্যে রাবণ ঢুকে বসে আছে, ইতনা রাম কাহা সে লাউঁ, গান আছে না? তো এত রাম লাগবে, সবাইয়ের ভিতরে রাবণ আছে। श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? यहाँ तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं, তাই না? কি ওয়ান্ডারফুল, কলিযুগের দুনিয়াতে একটাও কেউ শ্রেষ্ঠ আচরণবালা নেই, কোনো মাতা পিতা ভাই বোন রাজা প্রজা গুরুজন কেউ আদর্শ নেই। আর সত্যযুগে কি হবে? কেউ ভ্রষ্টাচারী নেই, সব শ্রেষ্ঠাচারী। তো কীভাবে পরিবর্তন হবে? কি ওয়ান্ডারফুল, তাই না? यहाँ तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं, इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही पारस बुद्धि बनने का युग। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा जाता है संग तारे
कुसंग बोरे, सत्य बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। ভালো সঙ্গ পেলাম তো উন্নতি হতে থাকবে, খারাপ সঙ্গ দোষে ফাঁসলাম তো মাথার মধ্যে বাবা বলে না রাহু গ্রহণ লেগে যাবে, উল্টো পাল্টা আসুরি বুদ্ধি ঢুকবে। तो बाबा बोलचेन, बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूँ। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? कहते हैं हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप बनाएंगे। विकारी कौन बनाते हैं यह किसी को पता नहीं। बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तो इसका मतलब नरक में था ना, ताले मरार परे यदि स्वर्ग गेल ताले आगे कोथाय छिलो? नरके छिलो। तो तुम भी नरकवासी ठहरे ना। कितना सहज है समझाने की बात। अपने को कोई भी नरकवासी समझते नहीं। नरक को वेश्यालय, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। आज से 5000 बरस पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। फिर पुनर्जन्म लेना पड़े, ताई ना? पुनर्जन्म नेबा तो आत्मार काज, एकटा पर एकटा जन्म नितेई थाकछे। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया। बाबा बोलছেন सबचेয়ে बेशी पुनर्जन्म कार হয়েছে? बाबार बाच्चादेर। इसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुमको याद है तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। पुकारते भी हैं ना पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं। खुद कहते हैं इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ, ताई ना? बाबा बोलছেন ब्रह्मा बाबार मध्य बसे आमी तुम्हादेरके पवित्र बानाচ্ছি। बाकी 84 लाख योनियाँ नहीं, 84 जन्म हैं। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है, कहाँ गई? उनको भी 84 जन्म लेना पड़े, ताई ना? कृष्णेर गोप गोपी, ताई ना? लक्ष्मीनारायणের রাজ পরিবার রাজ দরবার কোথায় ছিল? সত্যযুগে ছিল 5000 বছর আগে। এখন নেই তারা, ওরাও পুনর্জন্মের চক্রতে এখানে এসে বসে আছে। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो फिर पहले वो जाने चाहिए देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट। बाप तुमको लायक बना रहे हैं। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में जहाँ हम नर से नारायण बनते हैं, ताई ना? যখন মানুষ সৃষ্টির বিনাশ হবে তো সর্বপ্রথম কল্পবৃক্ষের মধ্যে শিব বাবার কাছাকাছি জায়গাগুলো কে ক্যাপচার করবে? বাবার বাচ্চাগুলো আগে তৈরি হবে, তাদের সিট আগে বুক হবে, তাই না? তারপরে সে তার ভক্ত আত্মাদের উদ্ধার করে গেল। কিন্তু সিট তো আগে বুক করতে হবে, যে তৈরি হয়ে যাবে তার সিট বুক হয়ে গেল। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम, ताई ना? बाबा बोलছেন অনেক ধরনের সিট আছে। রাজা মহারাজা রাজ পরিবার রাজ দরবার, প্রজাদের মধ্যেও কেউ সাহুকার কেউ কম সাহুকার, তাই না? তারপরে দাসদাসী, তাই না? সে আবার রাজা রানীর দাসদাসী আলাদা। দাসদাসীদের মধ্যেও কেউ সাহুকার কেউ প্রজার দাসদাসী, তাই না? তো বাবা বলছেন यह राजधानी बन रही है। तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री 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 बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। अब किसी को श्री नहीं कह सकते, परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे। श्री फलाना। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता।
भारत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा खलास कर दी। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है, তাই না? সবচেয়ে বেশি মহিমা হলো ভারতের, সোনার চিড়িয়া আছে, স্বর্গের মতন আছে, তাই না? সবাই আক্রমণ করলো, এখানে খুব সম্পত্তি আছে। তো খুব মহিমাও যেরকম হলো, যখন ভারত কঙ্গাল হয়ে গেল তো তার অত বাজে রেপুটেশনও হলো, তাই না? তো দুটোই হলো। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल बना है। देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, देवताओं को कहते हैं, परंतु वो रहम दिल थोड़े थे। रहम दिल तो एक को कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন দেবী দেবতার সামনে গিয়ে তাদের গুণগান করে, ফুল দিয়ে অঞ্জলি দেয়, কিন্তু লাভ তো কিছু হয় না। দেবী দেবতা তো গুণ দিতে পারে না। গুণকে শিখাবে, গুণকে ধারণ করবে যে বাবা আছে, তাই না? মাতা পিতাই তো সংস্কার দেয়। अभी वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, তাই না? যখন আচরণ খারাপ হয়ে গেল তো শিব বাবা আসলো, বাবা হয়, শিক্ষক হয়, গুরু হয় আমাদেরকে তৈরি করতে। गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और साथ ले जाऊंगा। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। यह 5000 बरस का चक्र है। बाबा বলছেন আমি এসেছি তোমাদেরকে পরিষ্কারও করব, আবার নতুন দুনিয়াতে যাবার জন্য শৃঙ্গারও করব, তারপরে নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যাব। नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी। दुनिया पतित होगी फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं, पावन मैं बनाता हूँ। बाकी यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, उनको यह पता नहीं रावण को 10 शीश क्यों देते हैं, विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं। परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़े ही कभी होता है। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता वो भी ऐसा होना चाहिए, তাই না? দেবী দেবতাদের 4টে হাত, ছোটা হাত, 8টা 10টা। বাবা বলছেন তাহলে ওর বাচ্চাগুলোও 4টে ছোটে 8টা 10টা হাত, তাই না? কিন্তু মানাবে? একটা আঙ্গুল বেশি হয়ে গেলে বলবে যে এটা অপারেশন করে বাদ দিয়ে দাও, ভাল লাগছে না, তাই না? কার যদি একটা হাত বেরিয়ে থাকবে এক্সট্রা, দুটো হাতের কাছে 4টে হাত বেরিয়ে থাকবে, কেমন লাগবে দেখতে? তো তার বাল বাচ্চা কেমন হবে? তো বাবা বলছেন ওইগুলো ছবিতেই ঠিক আছে, প্র্যাকটিক্যালি ওইগুলো পছন্দ হবে না। यहाँ तो सबको 2 भुजा है, कुछ भी जानते नहीं, भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं, उनके भी कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं, कमाल है। यह तो बाप ज्ञान की ऑथोरिटी है, कोई मनुष्य ज्ञान की ऑथोरिटी हो न सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो अलमाइटी ऑथोरिटी, यह बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो, তাই না? যত বাবাকে ইয়াদ করব তো শিব বাবার থেকে লাইট মাইট আসবে, বলে না শিব শক্তি দুর্গা, মানে শিবের জ্যোতি থেকে সে আবির্ভাব হলো, তবে সে আসুরি কুলের বিনাশ করলো। তো আসুরি কুল তো মনের ভিতরে, তো বিনাশ করার জন্যে শক্তি চাই। তো শক্তি পাবো কোত্থেকে? শিব বাবার থেকে। কিন্তু কিভাবে পাবো? শিব বাবাকে याद করব তবে। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे, तो अलमाइटी कहेंगे ना। यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। यह माइट उनको कहाँ से मिली? बाप से। ऊंचे ते ऊंच भगवान है ना, कितना सहज समझाते हैं। यह 84 के चक्र को समझना तो सहज है, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल न सके, पतित तो उनके आगे झुकते हैं,
তাই না? দেবী দেবতাদের সময় সামনে পাপী আত্মা কী করবে? মাথা নত করবে। সে কখনো ওদের রাজ্যের যোগ্য হতে পারবে? बाबा बोलचन समझते हैं हम भक्त हैं, पावन के आगे माथा टेकते हैं, भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है, अभी तुमको भगवान मिला है, भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। তাই না? গীতার মধ্যে আছে না রাজযোগ, ভগবান নিজে এসে শেখায়। এক অর্জুনকে নয়, সারা পৃথিবীর সব আত্মাদেরকে অর্জুন হবার জন্যে বাবা আহ্বান করে। তাই না? সবাইকে বাবা শেখায়। ভক্তি কা ফল দেনে আয়া হুঁ। তাই না? দাপর যুগ থেকে অনেক ভক্তি করেছি, পুজো আর্চা করেছি। বাবা বলছেন সেই ভক্তি ফল দিতে এসেছি। तो गाते भी हैं भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़े आऊँगा, जो ऊंचे ते ऊंच था फिर 84 जन्म पूरे किए उनमें आता हूँ। বাবা বলছে যেখান সেখান পশু প্রাণীর মধ্যে এসে আমার কী লাভ হবে? পশু প্রাণীর আওয়াজ কে বুঝবে? তাই না? বাবা বলছেন আমি তো সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রী নারায়ণের 84তম জন্মের শরীরে আসব। যে উঁচু ছিল, যে মহান পবিত্র আত্মা ছিল, তারই মধ্যে আমি আসব। তবে তো সে সবাই ভালো করতে পারবে, তবে তো সে আবার বিশ্বের মহারাজা হবে। কর্ম না করলে তো হবে না। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान, अभी तुम सतो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो कलिजुगेर सीढ़ी माना तमो प्रधान, तामसिक अति। बाबा हाथ धरे एबार कलिजुगेर 42টা सीढ़ी, তারপরে দাপর যুগের 21টা রজগুণী সিঁড়ি, তারপরে গিয়ে যদি উপরে উঠবে তবে তেতা যুগের 12টা শতগুণী সিঁড়ি, তারপরে গিয়ে উপরে উঠবে তবে শতযুগের শতপ্রধান সিঁড়ি। তাই না? তো একেবারে তো কেউ একদম তমগুণ থেকে একদম শতপ্রধান হয়ে যাবে না। ধীরে 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 বাবার হাত ধরে সিঁড়ি উপরে উঠব, ধীরে ধীরে বুদ্ধি শতগুণী হতে থাকবে। यह खेल है, इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। তাই না? তো মনের ভিতরে যুদ্ধ চলে না, দেবতা আর অসুর। তো এবার কেউ নতুন হলে ভাববে ওরে বাবা এগুলো কি, এ তো ঠিকঠাক হচ্ছে না, যোগ তো ঠিকঠাক লাগছে না, তো ঘাবড়ে যাবে। তাহলে সে কি সিঁড়ি চড়তে পারবে? বাবা বলছেন যে বুঝবে যে একেবারে তো স্থিতি ভালো হবে না, ধীরে 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 যোগের পাওয়ার বাড়বে, ধীরে ধীরে জ্ঞান বুঝতে থাকবো, ধীরে ধীরে গভীরতা আসবে। তাই না? একেবারে হবে না। 84 সিঁড়ি নেমেছি, 84 সিঁড়ি উপরে উঠব, তবে গিয়ে শতপ্রধান স্থিতির অনুভূতি হবে। শ্রীকৃষ্ণের মতন অতীন্দ্রিয় সুখের স্থিতি অনুভব হবে কখন? যখন পুরো দাপর কলি ত্রেতা সব সিঁড়ি চড়ে যাবে, তখন সে স্থিতি অনুভব করবে। অত সহজ না, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, एक बाप के संग से, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कुसंग से दूर रहना है, कुसंग से दूर रहना है।
তো বাবা বলছেন সঙ্গ দোষের উপরে সবসময় চেকিং, যে কার সঙ্গতে আছি, উপরে উঠছি না নিচে নামছি। আর কেমন হতে হবে? পারস বুদ্ধি, মানে সোনার মতন বুদ্ধি, মানে সোনা যেরকম জল বায়ু হাওয়া লাগলে নিজের চেহারা পরিবর্তন করে না, সেরকম হতে হবে। সারা দুনিয়াতে অনেক সংস্কারের মানুষ, অনেক রকমের ব্যবহার, কিন্তু আমি প্রভাবিত হব না। दूसरा, सदा इसी खुशी में रहना है, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी, कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक, सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं, सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं, शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। हमारा लक्ष्य ही यह है, हमारा लक्ष्य ही यह है। तो आज के बाबर होमवर्क की सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिराते हबे, तबे तो चक्रवर्ती राजा हबे। वरदान, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले, पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव, निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न आना, विघ्न आना यह अच्छी बात है। कि बोलो बाबा, समस्या आसा भालो कथा, भालो कथा तो बाधा विघ्न যত জীবনে আসবে ভালো কথা, ठीक तो? विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। কিন্তু সমস্যার সামনে কখনো হার মানব না, তাই না? যতবার পড়বে আরও উঠবে, তাই না? विघ्न आते ही हैं मजबूत बनाने के लिए, विघ्न आते ही हैं मजबूत बनाने के लिए। तो विघ्न আসে কি করতে? স্ট্রং বানাতে, পাওয়ারফুল বানাতে, তাই না? পাওয়ার বাড়াতে। इसीलिए विघ्नों से घबराने के बजाय, इसीलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ, उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो। तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। तो बाबा बोलছেন সমস্যা আসলে ঘাবড়াবো না, কি মনে করব? খেলা এসেছে, পেপার এসছে, তাই না? যেরকম কৃষ্ণকে দেখানো হয় না, ছোট্ট বাল কৃষ্ণ, এত বড় অসুর এসে দাঁড়ালো, কোমরে হাত দিয়ে হাসি মুখে ডাক দিচ্ছে, এসো কাছে এসো, খেলা করব তোমার সঙ্গে, এসো, তাই না? তো সে পরিস্থিতি এত বিশাল, ও আছে এইটুকু পরিস্থিতি এত বড় পাহাড়ের মতো, আর সে তাকে খেলা বলে মনে করছে, তাই না? তো এই হলো কৃষ্ণবংশী। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है
तो घबराने की कोई बात ही नहीं। तो घबराने की कोई बात ही नहीं, তাই না? যেখানে ভগবান সাথী সেখানে আঁধি আসুক, তুফান আসুক, কি অসুবিধা? বাবার গান গান আছে না, মেরা খুদা বড়া হ্যায়, না মেরা পরিস্থিতি বড়া হ্যায়। मेरा खुदा बड़ा है ना, परिस्थिति तो छोटो ही हो। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे, तो निर्विघ्न रहेंगे। যেরকম মহাবীর হনুমানকে দেখায় না, বুকে ভগবান আছে, তাই জন্যে পাহাড়ের মতন পরিস্থিতি, তুলোর মতন ধরে আকাশে উড়ছে। উড়ছে মানা খুশিতে উড়ছে, স্মাইলিং ফেস, স্থিতি খুব সুন্দর, তাই না? তো কার কার চিত্র এইগুলো? বাবা বলছেন বাচ্চাগুলোর না, যে বাবার ইয়াদে সেবা করছে, কাজ করছে, লৌকিক চাহে অলৌকিক, তার কাছে পাহাড়ের মতন পরিস্থিতি তুলোর মতন, আর তার মুখে সবসময়ে হর্ষিত মুখ, সবসময়ে সদা সুখী। মানে পরিস্থিতিকে খেলা বলে মনে করে, পেপার বলে মনে করে। जब बुद्धि फ्री होती है, जब बुद्धि फ्री होती है तब विघन व माया आती है। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघन व माया आती है। बिजी रहो, बिजी रहो तो माया व विघन किनारा कर लेंगे। बिजी रहो तो माया व विघन किनारा कर लेंगे। তো বাবা বলছেন ডিপ্রেশন পেশেন্ট মানা যার কাছে একা একা বসে ভাবার প্রচুর সময় আছে, সেই ডিপ্রেশন পেশেন্ট হয়। যার কাছে সময়ই নেই, দৌড়াচ্ছে, শুধু দৌড়াচ্ছে, এই কাজ ওই কাজ, এখানে এখানে ওখানে, হাজার ঘা খেয়েও তার কোনো ডিপ্রেশন হবে না, কোনো ফ্রাস্ট্রেশন আসবে না, কেননা ভাবার জন্যে সময় নেই, তাই না? তো পরিস্থিতি মানা পরের দ্বারা দেবা স্থিতি যখন আমার ভিতরে ঢুকে যায় তখন অসুবিধা। বলে না, যতক্ষণ নৌকো জলে ভাসছে ঠিক আছে, কিন্তু জল যদি ভিতরে ঢুকে গেল অসুবিধা। তো পরিস্থিতি বাইরে আছে, বাইরে থাক, পরিস্থিতিকে মনের ভিতরে ঢুকিয়ে প্রভাবিত হলে সে বড় হয়ে যাবে, সে ডুবিয়ে দেবে মন বুদ্ধি, তাই না? ওই জন্যে পরিস্থিতিকে বাহ্যিক পরিস্থিতি রূপেই ডিল করো, ভিতরে ঘাঁটতে হবে না, তাই না? তবে বিজয়ী হব, নির্বিঘ্ন হব, তাকে খেলা বলে মনে কর। স্লোগান, सुख के खाते को जमा करने के लिए, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। বাবা কি সুন্দর করে বোঝায়, সুখ, সবাইকে সুখ দিচ্ছি, এই খাতা জমা করতে হবে, কিন্তু সবাইকে যে সুখ দেব, কত দূর পর্যন্ত সুখ দেব তারও একটা সীমারেখা আছে। বাবা বলে না, বেশি মিষ্টি হবে তো কি হবে, পিঁপড়ে খেয়ে উড়িয়ে দেবে, কিচ্ছু অস্তিত্ব রাখবে না। তো এত সুখ দিতে যেও না যে আবার সেখানে মর্যাদার লক্ষণ রেখা পার হয়ে যাবে আর রাবণ তোমাকে নিয়ে শোকবাটিকাতে ভরে দেবে, তারপরে পশ্চাত্তাপ করতে হবে যে কেন এত দয়া করতে গিয়েছিলাম, তাই না? তো বাবা বলছেন সবাইকে সুখ দেব ইন জেনারেল, কিন্তু পার্টিকুলার কাউকে এত সুখ দিতে যাব না যে সেখানে ফেসে যাব, বেরোতেই আর পারছি, তাই না? তো বাবা বলছেন সুখের খাতা জমা করো, কিন্তু সাবধানে
কোথায় অতিরিক্ত কোনো কিছু ভালো হয় না, তাই না? শান্তি। বলো, কি বললো বাবা? 1 সেকেন্ডে সুদর্শন চক্র ফিরার, তাই না? আর পরিস্থিতি আসে মজবুত বানাতে, পরিস্থিতিকে ভয় পাওয়া দরকার নেই, পরিস্থিতিকে মনোরঞ্জনের খেলা মনে করতে হবে। জীবনে যদি এক নাগাদ হয়ে যায়, কোনো পরিস্থিতিই নেই, তাহলে সেরকম জীবন ভাল লাগবে? এমন পিকচার দেখতে গেলাম আরম্ভ থেকে লাস্ট পর্যন্ত শুধু ভালো ভালো সিন, ভাল লাগবে পিকচার? পিকচারে একটু 19-20 থাকা দরকার, তাই না? তো বাবা বলছেন পরিস্থিতি আসবে, কিন্তু খেলা বলে মনে করে বিজয়ী হতে হবে, তাই না? আর কি বললো বাবা? হ্যাঁ, বাবা বলছে রিফ্রেশ থাকবে কখন? যখন সুদর্শন চক্র ফিরাতে থাকবে। হ্যাঁ, বাবা বলছে যদি ব্যস্ত থাকবো তাহলে পরিস্থিতি মনে হবে না, আর যদি ফ্রি আছি তাহলে পরিস্থিতি আমাকে ডুবিয়ে নেবে, কেননা পরিস্থিতির ব্যাপারেই ভাবছি বসে, তাই না? হ্যাঁ, আগে বিষ্ণুবংশী হতে হলে আগে সূর্যবংশী হতে হবে, তাই না? সুদর্শন চক্রধারী হতে হবে। চলো।